बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 18 जुलाई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह अल-हुमाज़ा में इरशाद बारी ताला है, तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अक्सर मुलाजमत के लिहाज से परेशान देखे जाते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद को सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से पिछले दिनों जो इतलात शेयर की गई थी, वो बहुत अहम मालूमात आप तमाम हजरात से शेयर की गईं। आज से सऊदी अरब में तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेस यानी प्राइवेट सेक्टर्स तो पहले ही खुल चुका था, गवर्नमेंट सेक्टर भी आज से खुलने जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद के खिलाफ सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों के साथ दीगर वजारतें जो पकड़ दकड़ के लिहाज से रिपोर्टें जारी करती हैं, उसमें बड़ी अक्सरियत ऐसे गैर मुल्की अफराद की होती है जो सऊदी अरब में लीगल लेवल पर तो दाखिल हुए होते हैं, यानी कि बाकायदा वीज़ा लेकर सऊदी अरब में आए होते हैं, मगर इनके अकामे, इनके कफ़ील और कंपनियां नहीं बना रहे होते। ऐसे गैर मुल्की अफराद भी खामोशी से बैठे रहते हैं और वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि कफ़ील या कंपनियां इनके अकामे तजदीद नहीं करते और गैर मुल्की अफराद भी लाइल्मी की बिना पर इधर उधर अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं। इसी तमाम सूरत हाल की बिना पर जब वो पकड़े जाते हैं तो सिक्योरिटी इदारे ज़्यादातर अफराद को जेल के ज़रिए यानी तरहील के ज़रिए इनके मुल्कों में डिपोर्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों भी मैंने आप तमाम हजरात से जो रिपोर्ट शेयर की थी कि तकरीबन 50,000 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद को इनके मुल्कों में डिपोर्ट किया जा रहा है, जो कि जेल के ज़रिए जाएंगे, तरहील के ज़रिए जाएंगे और दोबारा से सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते हैं। ऐसे तमाम भाई जिनके अकामे इनके कफ़ील कंपनियां नहीं बना रहे, तो आप पहली फुर्सत में अपने लिए कोई दूसरी जगह पर मुनासिब जॉब देखें तो उसे अपना नकल कफाला यानी अकामा ट्रांसफ़र कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि पुराने जितने भी साल के अकामे ख़त्म होंगे, ये पुराने कफ़ील जिसके नाम से आप सऊदी अरब में आए थे, जिसके नाम पर पहला अकामा मौजूद होगा, सऊदी हुकूमत उससे तमाम अखराजात लेगी। ये कैसे लेगी ये सऊदी हुकूमत जाने और पुराना कफ़ील जाने। नए कफ़ील के लिहाज से उसे कोई भी पुराने अकामों की कीमत जो कि मकतब अमल फ़ीस कहलाती है, जो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो उसे अदा नहीं करनी पड़ेगी। नया कफ़ील आसानी से ट्रांसफ़र लेकर आने वाले दिनों के अकामों के लिहाज से ज़िम्मेदार होगा। गैर मुल्की भाइयों को मुसलसल सऊदी अरब के इदारे गैर कानूनी लेवल पर सऊदी अरब में रहने के लिए जो भी वो पहले हरकत करते थे उससे मना कर रहे हैं। लिहाजा गैर मुल्की भाई भी एहतियात करें और पहली फुर्सत में अपने नकल कफ़ाले मुनासिब जगह पर लेकर अपने लिए लीगल वे पर यानी कवानीन के लिहाज से उन पर अमल करते हुए सऊदी अरब में रिहाइश इख्तियार करें, ताकि रोज़गार के मौके भी आपके लिए बढ़ें। क्योंकि कवानीन के लिहाज से जब आपके पास अकामा वैलिड होगा, वो सही होगा, तो अक्सर बेहतर मुकामात पर आपको अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल सकती है। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना है कि उम्रा परमिट के इजरा के लिए उम्मीदवार का कम से कम 5 साल होना ज़रूरी है, बशर्ते कि वो कोरोना में मुब्तला ना हुआ हो या कोरोना मरीज से मिलना जुलना इसका ना हुआ हो। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से एक अहम ट्विटर अकाउंट पर बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि बच्चे भी अपने माँ बाप में से किसी एक के साथ मस्जिदुल हराम में नमाज के लिए आ सकते हैं। अलबत्ता उम्रा परमिट के लिए बच्चे का कम से कम 5 साल का होना ज़रूरी है। शर्त यह भी है कि वो बच्चा कोरोना वायरस में मुब्तला ना हुआ हो, कोरोना के मरीज से मिलना जुलना इसका ना हुआ हो। याद रहे, वजारत हज उम्रा ने अपनी सरकारी अकाउंट से मुकामी शहरियों के मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए इस बात को दोबारा से रिपीट किया है
کہ عمرہ پرمٹ کے لیے ابھی بھی اجازت نامے یعنی کہ پرمٹ حاصل کرنا ضروری ہیں۔ اس کے بغیر کوئی سعودی شہری اور غیر ملکی عمرہ نہیں کر سکتا ہے۔ 5 سال کم سے کم بچوں کی عمر ہونی چاہیے۔ 5 سال سے چھوٹے بچے حرم مکی میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے غیر ملکی بھائی بھی اس بارے میں سوال کر رہے تھے کہ عمرے کا اجازت نامہ جو کہ سعودی حکومت کے قوانین کے مطابق اگلے چند روز میں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے، اسی لحاظ سے بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ اس میں بچوں کو کیا لے کر جایا جا سکتا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی نئے بیانیے کے مطابق 5 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو اجازت نامہ یعنی پرمٹ حاصل کرنے کے ساتھ آپ بالکل لے کر جا سکتے ہیں۔ اس سے چھوٹی عمر کے بچے عمرے کی سعادت کے لحاظ سے ابھی نہیں جا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ رش کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے اپنا پرمٹ کو آگے پیچھے کریں، کیونکہ زیادہ رش میں جو بھی پرمٹ ہے اسے اجرا کے لیے بھی مشکلات ہیں اور زیادہ رش سے مشکلات میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو کہ فیملی کے ساتھ آتے ہیں وہ ایسا ٹائم منتخب کریں جس میں رش کم ہو تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ سعودی محکمہ شماریات نے جون 2022 اور جون 2021 کے دوران مختلف کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں سے متعلقہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ سستی اور مہنگی اشیاء کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ جون 2022 کے دوران خوردنی تیل یعنی کھانے پینے کا جو تیل ہے، آئل ہے، مرغی انڈے سب سے زیادہ مہنگے رہے، جبکہ چھوٹی الائچی جو سعودی عرب میں کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے اور چائے کی قیمتیں سب سے کم رہی ہیں۔ سعودی محکمہ شماریات نے ضرورت کی اشیاء اور سہولتوں کی رپورٹ میں 10 قوانین بنائے ہیں۔ اس میں کھانے پینے کی اشیاء، تمباکو، ملبوسات، تعمیرات کا سامان، صفائی میں کام آنے والا سامان، صحت کی مشینوں کی اصلاح اور مرمت، پرائیویٹ اشیاء کی منتقلی، چارہ، زندہ جانور، ہوٹل، فرنش اپارٹمنٹ اور ذاتی استعمال کی مختلف چیزیں اور سہولیات کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ شماریات نے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا کہ مقامی آلو، ٹماٹر، پکانے کا تیل، فروزن درآمدی مرغی، لہسن فروزن ملکی جو سعودی عرب میں تیار ہوتی ہے، اس کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں سب سے زیادہ قیمتیں انہی کی بڑھی ہیں، جبکہ انڈین چھوٹی الائچی، امریکن الائچی، چائے کی پتی، کھیرا اور اس کے علاوہ پالک جو کہ سعودی عرب میں مقامی لیول پر بھی تیار ہوتی ہے، اس کی قیمتیں کم رہیں۔ سعودی حکومت کی کافی زیادہ کوشش ہے کہ سعودی پروڈکٹس کو یعنی سعودی عرب میں مصنوعات کو زیادہ بڑھایا جائے تاکہ دیگر ممالک سے اشیاء کم سے کم لیول پر سعودی عرب میں آئیں، جس سے ریٹ بھی سعودی عرب میں مختلف اشیاء خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء میں کمی آ سکتی ہے۔